नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आपणकु आम चैनल को स्वागत करुछि। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे आपणकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जणाउछि। आजिर भिडियोटी मकर राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर शनि 7.5 समाप्त हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबो। आपणकर जदि मकर राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भावरे शेष पर्यंत देखंतु मकर राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदलिबाकु जाउछि। प्रमुख ग्रह मानक चलन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फलरे आपणक जीवन रे मध्य बड़ परिवर्तन आसीबो एवं एही परिवर्तन आपणकु अधिक शुभ फल देब एवं कम अशुभ फल मध्य देब। तेबे आसंतु जानिबा एही कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिकेश्वर पूजा परे आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन आसुची। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपणकर भी जदि मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ताहले आसंतु जानिबा आपणक जीवन रे केउ केउ बड़ परिवर्तन आसीबो। देखंतु शनिकर बक्री स्थिति रे थिबा समय रे स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा जाउथिला। आपण आर्थिक समस्या देई गति करुथिले। आपण पूर्वरु ऋण आनिथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। आपणक परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर अजथा खर्च गुड़ाए हेई जाउथिला। संतान प्राप्ति रे आपण असुविधार सम्मुखीन हेउथिले किंबा आपणक संतान संततिंक पई आपण बहुत चिंतित रे रहुथिले। व्यापार वाणिज्य रे असुविधा आसुथिला। आपणकर वैवाहिक संपर्क रे मध्य कलह लागी रहुथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे सर्वप्रथमे आमे आसंतु जानिबा आपणकर राशि रे नवग्रहकर स्थिति किपरि रहुछि। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शनि, तृतीय गृह रे राहु, पंचम गृह रे गुरु, सप्तम गृह रे मंगल, नवम गृह रे केतु, दशम गृह रे बुध एवं सूर्य, एकादश गृह रे शुक्र विराजमान करिछंती, जहा फलरे सेही गृह गुड़िकरे से माने शुभाशुभ फल देवा आरंभ करिवे। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शनिकर उपस्थिति हेतु आपणकर आर्थिक स्थितिटी प्रभावित हेबो। द्वितीय गृह हैला आपणकर धनर गृह, मां लक्ष्मीकर गृह। शनिकर मार्गी चलन हेतु आपणकर आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन आसीबो। आपणकर अर्थ को नहीं चलीथिबा समस्याटी कमी जिवो। आपणकर आर्थिक अवस्था रे थिबा खराब परिस्थिति रे सुधार आसीबो। आपणकु बहुत गुड़िए स्रोतरु धन मिलिबा आरंभ हेबो। एही समय मध्यरे आपण धन संचय करिबा प्रति विशेष भावरे ध्यान देबार आवश्यकता अछि। देखंतु आपणकर बैंक रे जमा होइथिबा पुंजी रे मध्य वृद्धि घटिबो। आपण जदि शेयर मार्केट लॉटरी किंबा अलगा कोनसी योजना रे अर्थ विनियोग करिसंती आपणकु प्रचुर लाभ मध्य मिलिबो। आपणकर तृतीय घरे राहु विराजमान करिसंती। तृतीय घर हैला आपणकर छोटो यात्रार, कुटुंबंकर एवं आपणकर सान भाई भौणींकर गृह। तृतीय घरे राहुंकर उपस्थिति हेतु आपणकर भाई भौणीक सहित चलीथिबा वाद विवाद शेष होई जिवो। आपणकर सान भाई भौणीक सहित संपर्क मधुर हेबो। जदि संपत्ति को केंद्र करी आपणकर भाई भौणीक सहित किछि विवाद चलीथिला ताहा मध्य शेष होई जिवो।
ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱୟଂର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର, ଶିକ୍ଷାଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଘର, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଘର, ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବିବାହର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ନବମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ଏବେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରେ ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଘର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଭର ଘର। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।